Nous allons chanter un cantique et nous allons prier pour l'ouverture de la réunion. À Dieu soit la gloire et par son grand amour, dans mon âme noire se lève le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'a offert sa grâce et je la chante. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoutez sa voix. Oh, gloire à Dieu, c'est gloire à oh, et monde réjouit. Oh, oh, venez au Père, Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'envoie de notre voix, c'est celle-là, oh, sa promesse, Jésus changé à canter au chantant, gloire à Dieu, oh gloire, monde, écoutez ces messages, oh c'est, oh oui, monde réjouis-toi, oh venez au Père, oh Jésus est vainqueur, que toute terre chante son nom. Passe à Jésus pour passe à Jésus pour écoute Seigneur, oh Seigneur, Jésus pour c'est à qui, oh Seigneur, oh que ta Seigneur. Prions tous le Seigneur et mettons la réunion entre les mains de Dieu. Bénis tous. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, Dieu tout-puissant, créateur de tout. Quem quer por Jesus a nova proclamar nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos anunciar que o Pai quer derramar o bom consolador, o bom consolador, o bom consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já nos deu, ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom consolador no mundo de horror. Viemos aqui, Senhor, para um motivo. É para poder exaltar teu santo nome.
é para o plano do reino de Deus. Ajude, Pai, para poder estender a sua mão, para poder abrir as portas, Senhor. Que qualquer barreira mundial possa cair em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, passa na frente. Tu és o capitão do exército. Amém. Passa na frente para poder combater. Jesus, tu disseste na tua palavra, semente de Abraão, possuirá as portas dos seus inimigos. Jesus, deixa que a sua palavra possa se cumprir no nosso meio. Essa reunião, Senhor, deixamos o princípio até o fim das tuas mãos. Abra o caminho para o teu centro. Abra, Senhor. Isso será uma grande bênção para nós, Senhor, para a noiva de Cristo. Precisamos, Senhor, do teu poder. Precisamos, Senhor, da tua graça. Precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Oh, Jesus, coloca o amor nos nossos corações para podermos amar, mesmo aquele que não nos ama, para podermos fazer o bem para aqueles que estão nos fazendo o mal. Abençoa, Senhor, todos que estão representando esse grupo que estão na frente para poder fazer, para trazer o pastor Baruch cá. Nós sabemos, Senhor, tu trabalha no caminho do homem, mas Jesus, tudo entregamos a ti, porque não é impossível contigo, e não é impossível com a noiva de Cristo. Jesus, coloca a tua mão, a não ser a vontade do homem, seja a vontade de Deus. O princípio da reunião até o fim, entregamos nas tuas mãos. Abençoa cada pastor aqui presente está, e dirige também os que estão a caminho, estrada, Senhor, para poder chegar e conversar acerca do assunto que queremos conversar e chegar ao consenso. Pedimos assim, em nome poderoso de Jesus Cristo, que é nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor Jesus. Ok, vous pouvez vous asseoir. Pasteur, Jean Lorenzo. Pasteur Jean Lorenzo. Il est à l'extérieur? Pastor Lourenço está fora. Frère, tu peux venir m'aider. Il est la grâce. Tu peux venir m'aider. Donne un peu ce compte rendu à tous les pasteurs. Dá esse relatório a todos os pastores. Donnez ça à tous les pasteurs. Dê a todos os pastores. Il m'a pas dit. Tu ajoutes aussi ça, tu donnes ça à tous les pasteurs. Parce que c'est ça que nous allons travailler. Merci pour votre présence. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Je peux m'excuser pour ce petit retard, Peço desculpa por esse pequeno atraso. mais on était déjà ici depuis hier. Já estivemos aqui desde ontem. Et ce matin, j'étais ici depuis 7 heures. E essa manhã eu estive cá, a partir das 7 Ce qu'on pouvait faire pour préparer l'endroit. Preparar e tudo quanto nós fizemos aqui. Já estávamos aqui desde manhã. Mais j'entendais que tout le monde soit là. E eu esperava que todo mundo estivesse aqui. Parce que ce n'est pas bien que vous parlez et les autres manquent pour venir récupérer après. Não é bom que vocês falem e os outros voltem a poder recuperar depois. Parce que il y a des gens même qui m'appellent. J'ai fermé mon téléphone. Représentant, soyez un peu attentif, il ne faut pas vous appeler. Ouais, moi je ferme déjà. Donc il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui sont en route. As pessoas estão a ligar, estão no caminho. Alors on avait voulu que tout le monde soit là pour qu'on redémarre une fois. E gostaríamos que todo mundo cá estivesse e começamos de uma só vez. Mais comme demain nous avons des réunions, des prédications dans nos églises. Mas como amanhã nas nossas igrejas temos pregações, temos reuniões. Et nous allons démarrer. E vamos começar já. Et de sorte que là ils vont nous trouver, ils peuvent nous trouver. E aqueles que vão vir nos encontrar, então vamos nos encontrar no lugar onde nos encontrarão. Ok, le but de la réunion O objetivo desta reunião du 5 mars 2022 do 5 de março de 2022 a pour but ou objectif tem por motivo e objetivo l'arrivée de l'ancien Baruti à Luanda. a chegada do ancião Baruti em Luanda. C'est ce que là nous avons appelé. É nisso que nós chamamos todos. Et nous sommes déjà allés plus loin, on a déjà fait un grand pas.
E nós já fomos muito longe, já fizemos grande passo acerca desse assunto. Vous en avez déjà. Vous allez voir dans le premier papier que j'ai remis, là où il y a la photo du pasteur Baruti. Nos primeiros papéis você vai ver onde que eu pus a fotografia do pastor Baruti. C'est écrit Está escrito ITDA, ITDA, Trône de Deus de Angola, Trono de Deus de Angola, Ministère Crainte da Bíblia, Ministério Crentes da Bíblia, Ministère Briser les Barrières, Ministério Quebrando as Barreiras, Interdénominationnel, Interdenominacional, La Voix du 7e ange d'Apocalypse 10, 1 à 7, a voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, 1 a 7, Évangélisation du message de l'heure a evangelização da mensagem da hora, et l'union de l'épouse de Christ en Angola. a união da esposa de Cristo em Et Angola. vous allez voir en bas, nous avons mis le logo des mains unies. E você vai ver por debaixo colocamos Les mains, as mãos logotype. cruzadas, o logotipo, as mãos Donc c'est le cruzadas. signe de l'union. Isto representa o sinal da união. Donc à l'union de l'épouse de Christ en Angola. Isso representa a união da esposa de Cristo em Angola. Donc nous nous sommes unis pour l'arrivée du pasteur Baruti. Quer dizer que estamos todos unidos à chegada do pastor Baruti. Et on a adressé cette lettre, c'est ce que j'avais amené, j'ai donné au pasteur Baruti. É isso que eu tivera levado, dei ao pastor Baruti. Et on a écrit au révérend Baruti Kassongo et à son église. Escrevemos ao reverendo pastor Baruti Kassongo e a sua igreja. Shalom. Shalom. Que la paix et la grâce vous soient données à Dieu E que a paz e a graça seja dada a Deus de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et unique Sauveur. da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, o único Salvador. Nous vous souhaitons bon anniversaire, E desejamos bom aniversário que Dieu vous e protège, que Deus nos proteja. vous garde à bonne santé Que Ele os guarda de boa saúde et en pleine forme. e em plena forma. En effet, No efeito. nous avons besoin de vous et du don que Dieu a mis en vous E precisamos de vocês e o dom que Deus colocou em vós pour le bien-être universel de l'épouse de Christ. para o bem ser universal da esposa de Cristo. Nous, ministres du groupe évangélique Nós, os ministros do grupo evangélico, du message de la voix du 7e ange, da mensagem da voz do sétimo anjo, dont est dénommé GMV, que é denominada et GEMV, MV, pasteur responsable des églises du message du temps de la fin, pastor responsável da igreja Mensagem do Último Tempo, en Angola, em Angola, Luanda, Luanda, les pentecôtistes os pentecostais et les autres églises. e outras igrejas. Ensemble dans une préliminaire E em conjunto em umas preliminares, qui était le 5 janvier 2022, que foi no dia 5 de janeiro de 2022, nous nous sommes décidés, nós nos decidimos, selon Philippiens 2, de acordo com Filipenses capítulo 2, que d'inviter l'ancien pour une grande campagne d'évangélisation pour le salut des âmes. para poder convidar o ancião para uma grande campanha de evangelização para a salvação das almas. Raison pour laquelle É a razão pela qual nous envoyons le pasteur Israël Pedro Mbongo, muni de documents e nós administratifs. o pastor Israel Pedro Mbongo, acompanhado com documentos, Donc moi, le coordinateur du groupe évangélique. que é o coordenador do grupo evangélico. Et la réunion a été faite le samedi 5 février 2022. A reunião foi feita no dia 5 de janeiro de 2022. Il y a les pasteurs qui étaient à la réunion préliminaire, leurs noms sont ici. Há pastores que estiveram nisto, seus nomes estão cá. C'est-à-dire la réunion a été déjà faite, la première préliminaire. A reunião já tiveram seus primeiros preliminares. Ici, nous sommes à la deuxième réunion. E agora aqui estamos na segunda Donc, reunião. à d'autres termes, nous sommes allés déjà plus, nous sommes déjà dans le deuxième étage. Em outras palavras, já fomos mais além. Em outras palavras, estamos na segunda Segunda etapa. Donc, le fondement a été déjà Quer posé, dizer que a base já foi colocada, la plateforme a été déjà a posée, plataforma já foi colocada. et maintenant nous élevons les murs aujourd'hui. Agora estamos a levantar as paredes nos dias de hoje. Et le compte est rendu où le pasteur qui était à la réunion du 5 janvier. O relatório dos pastores que estiveram no dia 5 de janeiro. Ah, merci pasteur André, je voulais déjà te demander. Muito Donc, obrigado, pastor André. Já estava a te perguntar. donc il faut que tu viennes ici parce que tu vas un peu, tu vas être ici. Preciso que venha. Donc voilà la réunion qui était, on est déjà là. O relatório da reunião que tivemos no dia 5 de janeiro. Voilà, c'est ce que
nous avions amené au pasteur Barouti. Veja o que nós levamos ao pastor Baruti. Avant que nous puissions aller voir le pasteur Barouti, Antes que possamos ir ver o pastor Baruti, nous ne sommes pas des petits enfants. nós não somos crianças. Je sais que traiter avec les prédicateurs, c'est compliqué. Eu sei que tratar com pregadores é muito complicado. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le pasteur Ngobo. Eu peguei o telefone, Ici. chamei o pastor Ngobo On était, aqui. est-ce que tu as l'enregistrement là? Tu gardes l'audio? Fez a gravação. On était ici, j'ai appelé le pasteur Ngobo. Allô, pasteur Ngobo. Eu liguei, pastor Ngobo, alô. Je vais causer avec le pasteur Barouti, s'il te plaît. Eu quero conversar com o pastor Baruti. Il lui dit, oh, Dieu t'a conduit, on est avec le pasteur Barouti ici. Ele diz que Deus te conduziu, estamos aqui justamente com o pastor Baruti. Et on est en train de parler pour l'Angola. E estamos a falar da Angola. Je lui ai dit, passe-moi le téléphone. Ele disse, passa-lhe o telefone. Ils ont passé le téléphone au pasteur Barouti. J'ai dit, ancien. Ele passaram o telefone ao pastor Baruti. Bon. Eu disse, ancião. Le pasteur était là et le pasteur Remé Dokel était O là. pastor esteve lá e o pastor Emé também esteve Parce lá. qu'on ne peut pas faire les choses comme des petits enfants. On est des grands têtes avec des grands. Não podemos fazer coisa como crianças, somos grandes homens, grandes cabeças, então... Allô, ancien. Eu disse, alô, ancião. Je suis réuni ici. Eu estou reunido aqui. Je voulais convoquer une réunion au nom du groupe évangélique. Queremos convocar uma reunião no nome do grupo evangélico. C'est-à-dire réunir tous les pasteurs Quer dizer que reunir todos os pastores pour ton arrivée. na tua chegada. Qu'est-ce que je vais leur dire? O que eu devo dizer a ele? Il lui dit, faites ça. Ele disse, faça isso. Réunissez tes collègues. Reuniu os teus colegas, Parlez-leur. fale-lhes Filmez cela. e gravem isto. Ne donne à personne. E não dão a ninguém. Venez avec ça. Tragam isto. C'est ce que j'avais fait. É isso que eu tivera feito. J'ai convoqué la réunion Convocamos a reunião. et il a dit encore une autre chose. Ele ainda disse alguma outra Il lui dit, le ciel a exaucé la prière des Angolais. Ele diz que o céu respondeu à oração dos angolanos. C'est le temps pour l'Angola. É o tempo agora para Angola. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai, pasteur? Será que eu digo é a verdade, pastor? Ne donnez à personne les documents. Não dê a ninguém os documentos. Et on a montré la maturité. E nós mostramos a maturidade. Je fais tout. Le pasteur Barouti a les visas. Donc je lui ai amené les visas. Il a des visas. O pastor Baruti já tem o visto, eu levei o visto, ele já tem o visto. C'est-à-dire, c'est le comité organisatif, Quer dizer que é o comitê organizador les gens que vous voyez ici, das pessoas que estão a ver aqui, qui ont fait ces démarches que fizeram essas andanças pour le visa du pasteur, para o visto do pastor, parce que c'est ce qui était la chose essentielle. porque essa era a coisa mais essencial. C'est-à-dire, là, nous sommes déjà loin. Ali nós já estamos longe. J'étais à Kinshasa. Eu estive em Kinshasa, Je ne voulais demander la permission de personne. eu não queria perguntar a ninguém. Parce que je sais que quand vous traitez avec des prédicateurs, il y a les autres qui découragent, il y a les autres qui font E ceci. quando você trata com os pregadores, há alguns que o encorajam e os outros desencorajam. Alors j'avais vu aussi que si je donne le foot d'information, E eu disse, se eu também dar a fuga de informação, ça peut être dangereux pour moi, parce que c'est un danger. isso pode ser perigo para mim, porque era perigo. Et je fais comme les espions. E eu fiz como espião. Je suis allé jusqu'à Kinshasa. Eu fui até em Kinshasa. J'ai la famille, mes frères, mes sœurs sont là. Eu tenho a família, minha mãe. J'ai dit non, si je descends à ma famille, Eu disse, se eu descer na minha je família, vais échouer à ma mission. vou falhar com a minha missão. On va dire non, peut-être qu'il était venu voir sa famille. Vai dizer que não, talvez ele vai ver a sua família. Il faut que je descende au Barouti Tabernacle. É por isso que eu desça no Baruti Tabernáculo. Qu'il sente vraiment que la chose est sérieuse. Para que eles vejam que a coisa é séria. Ce n'est pas que je manquais l'endroit de dormir Não ou é de porque manger. eu faltava lugar para descansar ou não. Je suis allé avec mes bagages jusqu'au Barouti Tabernacle. Eu fui com as minhas bagagens até no Baruti Tabernáculo. Je suis arrivé, Eu cheguei lá, on m'a reçu. me receberam. Bref, je crois que le jour où j'ai parlé, le pasteur Angèle, tu peux te lever un peu là. O pastor Angelo pode ser Tu peux te tenir un peu debout. C'était un témoin vivant, on était avec lui. D'ailleurs, le pasteur Barouti a voulu faire une confusion. O pastor Baruti queria fazer uma... Il pensait que c'est lui qui a les visas et les documents. Ele pensou que ele que tinha o visto e o documento. Or, lui, il était parti pour la consécration de son ministère. Ele foi para a consagração do seu ministério. Le pasteur Paul lui dira non. Le pasteur Angélino est venu pour la consécration de son Ele ministère. disse, não, o pastor Angelino veio para poder consagração do seu Mais ministério. le pasteur qui est venu pour représenter le groupe évangélique, c'est le pasteur Israël Pédombongo de l'ordre. Il a fait les montées. E o pastor que veio para o grupo de evangelização é o pastor Israel Mbongo. Faça-o subir. C'est pour cela que j'avais monté. É por isso que eu subi. J'ai représenté l'Angola Eu representava Angola au nom du groupe évangélique. no nome do grupo evangélico. Et vous avez les statuts du groupe évangélique. Donnez-moi un papier. Vocês têm o estatuto do Donnez-moi Deem papel. le groupe évangélique.
Ok, la statue. O estatuto. Vous avez la statue du groupe évangélique. Vocês vão ver o estatuto do grupo evangélico. C'est un groupe qui existe il y a de cela 3 ans, je crois. É grupo que já existe há 3 anos. Plus de 4 ans. Mais de 4 anos. On a déjà tenu des conventions et des conférences. Convenções e conferências. On a tenu l'historique des messages en Angola. Já tivemos o histórico da mensagem em Angola. On avait tenu chez le pasteur José Jitoka. Tivemos lá no pastor José Jitoka. À 11 et nous sommes finis au trône. 11 e acabamos no trono. Nous avons tenu Kier Elema William Branham avec le pasteur Léo. Est-ce qu'il est là? O pastor Léo, sim. Falamos que realmente o William Marion Branham. O pastor Léo está C'est-à-dire le groupe évangélique existe déjà. Quer dizer, o grupo evangélico já existe. Le groupe évangélique a son statut. E o grupo evangélico tem o seu estatuto. Et dans le groupe évangélique, E no grupo evangélico, tous les pasteurs todos os pastores qui veulent l'évangélisation que querem evangelização, sont écrits dedans. eles estão escritos no interior. Pardon? Quel que soit, je vais arriver. Não importa qual é o tipo de documento que você utiliza. Pasteur Marco, Pastor Marcos, les documents de ton église, tu utilises quel document? Imut. aquele tipo de marca. Utilise Imut. Mais il est dans les groupes évangéliques. De Imut, mas está aqui no grupo evangélico. Daniel Boca, Daniel Boca, congrégation d'affaires. ele utiliza o documento da congregação da fé. C'est-à-dire, groupe évangélique Quer dizer, que o grupo evangélico n'a pas le problème du document. não tem nenhum problema de documento. Nous, notre problème, c'est O évangélisation. problema é a evangelização. Mais là, dans notre statut, Mas aqui no nosso estatuto, c'est-à-dire la manière que nous sommes assis ici, quer dizer, da maneira que estamos sentados aqui, c'est le groupe évangélique qui reçoit le pasteur Barout. é o grupo evangélico que recebe o pastor Baruti. Tout le monde est inclus dedans. Quer dizer que todo mundo está incluído no interior. Alors nous allons coopérer avec le groupe évangélique. Então vamos cooperar com o grupo evangélico. Quel est le premier point du groupe évangélique? Qual é o primeiro ponto do grupo evangélico? Groupe évangélique, vous êtes là. Estão lá? Sigam. Groupe évangélique Grupo evangélico a objectif tem por objetivo diffuser les messages, difusar a mensagem, propager les messages, propagar a mensagem, prêcher les messages, pregar a mensagem, évangéliser les messages evangelizar a mensagem dans tous les territoires de l'Angola. em todo o território angolano. Commencer à Luanda, E começando em Luanda, capitale, capital, jusqu'à ce que nous allons descendre dans les provinces até quando vamos descer justamente nas províncias pour le salut des âmes. para a salvação das almas. Ça y est là. Está lá. Article 2. No artigo número 2, Groupe évangélique grupo evangélico peut réaliser que pode realizar des campagnes d'évangélisation, de campanha de evangelização, des réunions reuniões dans les différents lieux publics, em diferentes lugares públicos, concerts musical gospel, concerto musical gospel, conventions, convenções, conférences, conferências, réunions des ministres reunião dos ministros, dans toutes les églises, em todas as igrejas, sœurs, igrejas irmãs, et les églises qui coopèrent avec nous. e com as igrejas que cooperam justamente conosco. C'est-à-dire, le groupe évangélique peut dire, ok, cette fois-ci, comme ici, on va finir ici aujourd'hui. O grupo evangélico pode dizer que tá, como vamos acabar hoje aqui, C'est-à-dire, ici, la dernière réunion, c'est aujourd'hui. dizer que aqui a última reunião é esta que nós temos. Ici, c'est un bâtiment que je loue. Aqui é lugar que eu alugo. J'ai déjà loué ce bâtiment, j'ai fait ça comme une église. Eu alugo esse lugar e fiz isso como igreja. Alors ici, la réunion finit aujourd'hui. Agora, quer dizer que aqui a reunião termina hoje. La prochaine réunion, A próxima reunião, le groupe évangélique va vous communiquer là où le lieu sera. o grupo evangélico vai nos comunicar onde será essa reunião. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est un groupe assis. Quer dizer, grupo está bem estabilizado. Et vous allez descendre là, voir d'autres choses. Vocês vão ver os outros artigos lá para baixo, vão lendo lá os outros artigos. Alors, je prends comité organisatif du groupe évangélique. Agora eu tomo o comitê organizador. Et dans le comité organisatif, No comitê organizador, il y a les coordinateurs visionnaires et fondateurs, temos o coordenador visionário e fundador, Israël Pedro Mbongo, dont je vous parle, outro bom que eu vos falo aqui, président fondateur, presidente fundador, José Jitoka Loabe, qui est là à côté. José Jitoka Luabeia está lá ao lado. Là, c'est le groupe évangélique. Agora isso trata do grupo evangélico. Et nous avons le vice-président, Temos o vice-presidente et ainsi de suite. e assim sucessivamente para baixo. Alors, comme nous sommes une institution, nous sommes un groupe, Quando somos grupo, et ce groupe doit fonctionner avec un papier e esse grupo tem que trabalhar com papel pour nous protéger nos réunions. para proteger a nossa reunião. Suivez-moi bien là où je vous amène. Siga-me atentamente de onde que eu for. Parce que ce sont des questions que Pasteur Barouti m'a posées. Porque são perguntas que o pastor Baruto colocou. Frère, filmez cela
É grave essas coisas. Après la réunion, ça part à Kinshasa. E depois da reunião, isto irá para Kinshasa. Demain ou après-demain, Amanhã ou depois da manhã, Pasteur Paul sera ici, o pastor Paulo estará cá. Bomoy sera O ici, pastor Bomoy estará cá. les premiers fils de Barouti. O primeiro filho de Baruti. Bomoy. 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 Bomoy Barouti. Bomoy Baruti. Tous les documents, ils ont déjà les papiers. Donc il y a Pasteur Paul Ndembo, E a pastor Paulo Ndembo. il y a le pasteur Ngobo A pastor Ngobo. et Barouti Bomoy. E pastor Baruti. Il n'est pas pasteur. Barouti Bomoy, le premier fils aîné du pasteur O Barouti. primeiro primogênito do pastor Baruti. Je vous confirme qu'ils ont déjà les papiers. E eu vos confirmo, ele já tem os documentos em suas mãos. Ils devaient être ici aujourd'hui, E ele deveria estar aqui no dia de hoje. mais ça a empêché parce que le pasteur Paul est à France Porque isso impediu um pouco porque o pastor Paulo está em França. et dès qu'il arrive, E quando ele chegar, je dis bien entre lundi ou mardi, on va les recevoir e ici. eu digo muito bem, entre segunda ou terça-feira vamos recebê-los aqui. Et il vient E eles vêm et on va vous convoquer maintenant e vamos convocar a todos vocês et pour écouter ce qu'il veut nous dire. para ouvirem o que eles falarão a nós. Donc jusque-là, Até lá, le groupe évangélique, o grupo evangélico, avec son comité organisatif, o seu comitê organizador, a facilité le pasteur le travail. facilitou completamente o trabalho do pastor. Si vous pouvez acclamer pour le groupe évangélique. Ah, là, je vois Malaki en train de rire. Il dit ah. Vai ver o pastor Malaquias lá no fundo, está a rir, né? Donc, alors, Então, le groupe évangélique, quand je suis arrivé, o grupo evangélico, quando eu cheguei, le pasteur Barouti m'a posé la question. o pastor Baruto colocou-me esta questão. C'est comme on dit à Lingala Baliaka Dongo Dongo na sonité. Como se diz em Lingala, que não se come o quiabo com vergonha. Il m'a dit, fils, Ele diz que, filho, vous m'appelez en Angola. vocês estão a me chamar em Angola. Et on m'a promis toujours la mort en Angola. E sempre me prometeram a morte em Angola. On va me tuer. Que vão me matar, On va me faire ceci. vão me fazer isso. Mais maintenant, je veux venir comment avec l'âge que j'ai. Agora, como é que eu vou vir com a idade que eu tenho? Quel document que je dois prêcher avec ça en plein air? Com que tipo de documento que eu vou pregar em lugar livre? Il a appelé Mama Fro. Chamou Maman, parce que son bureau est comme ça, frère. o seu gabinete assim, Yeah. na frente. Maman Fro. Mamãe falou, Tozo kende na Angola. estamos aqui em Angola. Maman Fro dit ngala okende ba yako bomba biso tozo comme déjà mi bange ba yako bomba biso. Não vou ir agora, vamos matar. J'ai dit Estamos a envelhecer. maman, on va pas vous tuer. Eu disse, mamãe, ninguém vai vos matar. Les choses ont changé, la dispensation a changé. As coisas mudaram, a dispensação mudou. Ah, vous serez bien protégés. Vocês estarão bem protegidos em Angola. Vous serez protégés au stade, je dis bien au stade. E eu digo muito bem, vocês terão a proteção garantida no estádio. Tu vas prêcher en plein heure. Você vai pregar no lugar público. Nous avons déjà un document, Já temos um documento, ITDA. ITDA. Il me dit, ITDA c'est de qui là? Ele disse que esse ITDA é de quem? Je dis, c'est le document de José Jitoka. Eu disse, é o documento de José Jitoka. Quel est Jitoka? Qual é José Jitoka? J'ai dit, le fils de Jean-Baptiste Eu Jitoka. disse, Il o dit, filho de João Batista il dit, mais ça c'est mon enfant, gloire à Dieu. Só esse é meu filho, glória a Deus. Ça dit, Quer dizer, c'est comme j'avais dit à la première réunion, é como eu tivera dito na primeira reunião, l'oiseau ne se repose jamais sur un arbre inconnu. o pássaro não se repousa sobre uma árvore que não é conhecida. Le pasteur Barouti, c'est un pasteur international. O pastor Baruto é um pastor internacional. Il a des églises dans le monde entier. Ele tem igrejas em todo o mundo. C'est-à-dire, là, quand il parle de l'Angola, tout le monde sait qu'il va venir en Angola. Quer dizer, quando ele fala de Angola, todo mundo sabe que ele vai pisar em Angola. Le poids, O peso, l'homme qui est allé parler à la chair de Barouti, o homem que foi falar no púlpito do Baruto, c'est moi. é eu, Israel. Et moi, je travaille avec les documents d'ITDA. E eu trabalho com documento de ITDA. Alors là, ça devient grave. Isso agora torna grave. C'est-à-dire, si le problème touche Barouti, E se o problema tocar Baruti, ça ne vous touchera pas vous. então esse problema não vai tocar a vocês. C'est là où nous devons maintenant être très sérieux. É agora nós devemos estar sérios com a coisa. Yeah. C'est-à-dire, nous, Quer dizer que nós, groupe évangélique, grupo evangélico, ITDA, ITDA, nous prenons la partie administrative. tomamos a parte administrativa. C'est-à-dire, tout ce qui est des papiers, entrée, sortie, des stades et tout ça, Quer c'est dizer nous. que tudo que é de documento, a entrada, a saída do estádio, tudo está em nosso encargo. Babenga ngona lingala buku à Lupango, on ne donnera à personne. Isso chama-se
o documento da casa, isso não se dá a ninguém. Titre de propriété est contestable O título de propriedade incontestável et entre nos mains. está nas nossas mãos. Alors nous vous appelons Agora, chamamos a vocês pour vous dire para vos dizer que le pasteur Barouti arrive. o pastor Baruch está chegando. Je vous donne même la date parce que tout est déjà parlé. Vos dou mesmo a data porque tudo já está. Secrétaire en retard, tu peux venir, là, il n'y a pas de problème. Secretário em atraso, pode chegar aqui. Tu es allé acheter les secrets, merci beaucoup. Eu ia comprar uma gasosa, mas muito obrigado. Yeah. Donc, Quer dizer, le premier groupe o primeiro grupo, ou la première délégation a primeira delegação, qui est composée de pasteur Ndebo Paul, que está composto do pastor Ndebo Paulo, Ngobo Ngobo et Barouti Bomoy, Bomoi. ils arrivent lundi Eles ou mardi. chegam aqui segunda e terça. On va vous communiquer. Vamos comunicar a C'est pour todos. cela, j'aimerais déjà que les papiers circulent Eu gostaria já que os papéis circulassem pour les noms, les numéros de téléphone. para o nome e o número do telefone. Donc, on va vous appeler. Vamos ligar para todos vocês. Pasteur tel, Pastor Fulano, regarde, veja, l'équipe est déjà a arrivée. equipa já chegou em Angola. La réunion sera dans tel endroit. A reunião terá lugar no sítio X. Et ça, c'est la deuxième étape qui nous reste. Isto é a segunda etapa que nos resta. Et la dernière étape, E a última etapa, excusez, avant qu'on arrive à la dernière étape, antes que chegarmos na última etapa, quand ce groupe-là va venir, quando este grupo vai chegar para cá, on aura une réunion. teremos uma reunião. Et c'est cette réunion-là que je demanderai votre maturité. É essa reunião que eu vou pedir a todos vocês a vossa maturidade. Yeah. Ici, nous ne sommes pas venus pour discuter. Aqui não viemos para discutir. Nous ne sommes pas venus pour faire quoi. Non, non. Aqui não viemos para fazer outra coisa. J'ai dit que nous sommes déjà allés plus loin. Quer dizer que estamos a informar que nós já fomos muito longe. Donc, quand ces groupes-là vont venir, Quer dizer que quando esse grupo vai chegar aqui, ils vont voir le pasteur de l'Angola, de Luanda, sont unis. eles vão ver que os pastores de Luanda, pastores de Angola, eles são unidos. OK? Ils vont dire au pasteur ancien, E vão dizer ao pastor ancião, ils vont venir dire au pasteur ancien, e eles vão dizer ao pastor ancião, OK, nous avons trouvé les enfants de Dieu sont unis, nós vimos os filhos de Deus em Angola e Luanda são unidos. alors allons faire le travail. Agora podemos ir fazer o trabalho. Alors, mais s'il vient, Mas se ele vem, il trouve comme nous, l'Angola, nous avons l'esprit de Fofo, Kafa l'Angola. e como em Angola temos o espírito de fofoca, como o programa Fala Angola. Allô, aqui, ici, allô. Alors ici, voilà les problèmes qu'il y a. La présence? Liste la présence? Non, non, c'est pas ça. Non, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Excusez. Excusez un peu, ok. Perdoe-me minuto. Yeah, fais passer ça déjà directement. Et Pasteur Barouti O pastor Baruti, ne vient pas ici pour l'accusation de quelqu'un. ele não vem aqui em Angola para vir acusar alguém. Não. Il vient pour l'évangélisation O objetivo que ele traz aqui em Angola é o trabalho da evangelização et le salut des âmes. e a salvação das almas. Et William Branham me dit, E William Branham que está nos dizer, un homme ne peut pas avoir deux têtes. homem não pode ter duas cabeças. Ah, ici notre tête, ici notre tête. Aqui outra cabeça, lá outra cabeça. Não. Vous n'allez pas bien marcher. Você não vai andar perfeitamente. Alors ils vont venir trouver Eles vão vir encontrar une tête, uma só e única cabeça, groupe évangélique. o grupo evangélico. Et tout le monde derrière le groupe E évangélique. todo mundo por detrás do grupo evangélico. Et ça sera une bonne chose. E isso vai ser uma boa coisa para nós. Et ils seront cette semaine qui commence, Será já essa semana que vai começar. peut-être avec les problèmes de fériés de 8 mars et ainsi de suite. Talvez pelo problema do feriado 8 de março e assim sucessivamente. Ça peut un peu causer du tort. Pode também trazer uma decadência. Mais je vous dis que la semaine prochaine, ils seront déjà ici. Mas estou a informar a todos que a próxima semana eles estarão já cá. Et nous allons vous appeler pour être ensemble avec E Eleonore. vamos chamar todos juntos para que nos unamos e teremos alguma coisa a dizer. Ok. Avant, dernier point que je voulais parler, Antes do último ponto que eu gostaria de frisar aqui nesta manhã, c'est parce que tout le monde veut. Quelle date que Pasteur Barouti va venir? Quelle date que Pasteur todo Barouti? mundo está ansioso lá onde vocês estão. Qual é a data que ele virá? Ouais, le Pasteur Barouti arrive ici au mois d'avril. O pastor Baruch vai chegar aqui no mês de abril.
Probablement, provavelmente, période de Pâques, no período da Páscoa, entre le 12 au 15 avril. entre dia 12 a 15 de abril. Je vous informe. Estou a dar a informação. C'est ce que je causais avec, c'est ce que je causais avec Paul. É isso que eu falei com ele, é isso também que eu conversei com Paulo. Probablement Provavelmente, 15, dia 12, 13, 15 jusqu'à 13, 17, 14, 15, 16, 17. pendant ces périodes-là, au mois d'avril, Nesse período lá, no mês de abril, ele il sera ici, estará ici avec nous. aqui conosco. Le programme tracé, O programa estabelecido, au stade, nous serons le samedi le 23. estaremos no estádio sábado, dia 23. C'est là où maintenant je donnerai la parole É lá onde vou dar agora a palavra aux représentants ao representante, pour nous montrer, parce que je l'avais donné la charge, porque eu lhe confiei toda a carga parce que pour voir le prix de chaque stade, para ver qual é o preço de cada estádio, là où on peut être. lá onde nós podemos estar bem. Il avait fait aussi le travail, Ele também fez os trabalhos na sua parte, il a l'évidence. ele tem as evidências Et nous allons écouter ça très bientôt. e vamos ouvir isso daqui a bocado. Un autre point, Outro ponto que devemos sublinhar ouais, partie administrative, j'ai déjà parlé. é a parte administrativa, já foi dito. L'arrivée du pasteur Baruch, j'ai déjà parlé. A chegada do pastor Baruch, também já falei. Les rapports que j'étais à Kinshasa, j'ai déjà parlé. O relatório da minha ida em Kinshasa também já foi dito. Et je touche les derniers points Agora vou tocar o último ponto, sur côté finance. ao lado o que trata sobre as finanças. Le pasteur Paul m'a dit ceci. O pastor Paulo me diz o seguinte: Qu'est-ce que vous avez réuni comme finance pour appeler le pasteur Baruch? Ça, c'est la o que question. vocês reuniram como finança para chamar o pastor Baruch? Il m'a posé cette question. C'est une question grave. Hein? Ele me colocou essa pergunta, é uma pergunta muito grave. Côté finance, argent, montant, vos efforts, vos Ao capacités. lado das finanças, o dinheiro, o montante, o vosso esforço. Je lui ai répondu ceci. E eu lhe dei essa resposta. J'ai dit, nous partons pas pesant, pas par pas. Estamos a caminhar passo a passo. J'ai dit, n'ayez pas peur, toi, là. Eu disse: não tenha medo, temos dinheiro. J'ai dit, nous-mêmes, nous allons payer les stades. Nós falamos: nós vamos pagar o estádio. Nous-mêmes, nous allons te loger. Nós não vamos poder devemos receber, Et loger. hospedar. Nós vamos hospedar. Nous-mêmes, nous allons nourrir toi et ton équipe. Nós próprios vamos alimentar tu e a tua equipa. Il dit alors les billets. E a passagem. J'ai dit, mais c'est à passage. J'ai dit, mais moi je marche. Il m'a donné, j'ai avec moi du passeport. Ele disse: Já vai tem comigo. comigo 10 passaportes. Il dit, parce que l'Angola, il y a beaucoup de tracasseries. Diz que para Angola há muita. Je donne simplement du passeport de ma délégation. Eu dou somente 10 passaportes da minha delegação. C'est-à-dire, en dehors de Ngobo, Quer dizer que fora de Ngobo, Pasteur Ngobo, Pasteur Paul Pastor Paulo, et Bomoï, Bomoi, les groupes qui vont venir grupo que virá à partir du 10 au 15 avril, a partir do dia 15, 12 a 15 de abril. ils seront à peu près 12 personnes. Estarão quase aí número de 12 pessoas. C'est nous qui devons supporter. É nós que devemos suportar isso. Mon cher Zali Parango Batea. Não é para. Et j'en ai ça ici, Já tenho aqui os passaportes de cette délégation, et je vais commencer les démarches. e essa delegação, vou começar já as partidas, as suas andanças. Et là, nous allons entamer la partie financière. E lá vamos, sobretudo, falar sobre o ponto Et financeiro. le pasteur Paul m'a dit, E o pastor Paulo me diz: ce n'est pas bien não é bom que chacun vienne avec son argent à côté. Non. que cada venha com seu dinheiro à parte. Não. Faites une liste Faça uma lista de chaque pasteur de cada pastor avec le montant qu'il va donner. com o montante que ele dará. C'est ce que nous allons faire. J'ai dit que ça, j'arrive à la dernière partie. É isso que vamos fazer, que estou a chegar na última fase. Mais c'est pesant, je vous dis. Mas eu vos digo, isso é muito pesado. Donc, chaque pasteur, Quer dizer que cada pastor, il dit, moi, pasteur de l'église tel, numéro de téléphone. ver, eu sou pastor da igreja X, Ouais, número ouais, de là. telefone X. Donc, alors là, ça sera la partie financière. Isso será a parte financeira. Et il dit, si quelqu'un E ele diz: se alguém veut peut-être donner au pasteur son offrande volontaire, offrande d'amour, ou quero dar ao
pastor, a sua oferta voluntária ou a oferta de amor, ça c'est autre chose. isso é uma outra coisa. Mais Mas tout, ça doit se faire en ensemble. tudo deve se fazer em conjunto. Alors, vu cette responsabilité, Agora, vendo essa responsabilidade, ici maintenant, aqui, agora, nous voulons avoir vos efforts. queremos agora ver o vosso esforço. Comme j'ai dit que nous avons fait une grande partie. Se eu já disse que nós já fizemos uma grande parte. Et ici, je vais lire quelque chose que Frère Branham dit pour finir. Aqui vou ler alguma coisa que o irmão Branham aqui sublinhando. Dans la prédication Humilie-toi, Na pregação, humilha-te. le prophète dit quelque chose là. O profeta fala aqui de alguma coisa. Humilie-toi, prêcher le 14 juillet. Humilha-te é pregado dia 14 de julho 1963. em 1963. Je suis au paragraphe 5 et 6. Estou no parágrafo 5 e 6. Serge. Pregação humilha-te, de 63. Non, je suis déjà arrivé à la fin de ma pensée, Já cheguei no fim do meu pensamento, mais je voulais couronner cela avec le prophète, mas queria coroar a minha ideia com o pensamento tout do profeta. prophète. Je suis au paragraphe 5 et 6. Estou no parágrafo 5 e 6. Je crois que tout le monde a des programmes, des Acho messages. que todo mundo tem programa para o dia da manhã. Le programme du message. O programa da mensagem. Je crois donc que c'est la vérité. Eu acredito que isto é a verdade. De tout mon cœur. De todo o meu coração. S'il y a quelque chose d'autre que je crois être meilleur, Se há uma outra coisa que eu acho ser melhor, j'irai premièrement moi-même. eu irei primeiro eu próprio. Donc avant de faire ou de dire aux gens quelque chose, moi-même je vais aller. Antes de fazer ou de mandar aos outros fazer, primeiro você próprio que faz. Je ne demanderai pas à quelqu'un d'aller dans un endroit où moi-même je ne suis pas d'abord allé premièrement. Eu não podia mandar alguém ir em lugar onde que eu próprio ainda não tiver chegado. Moi-même je vais d'abord aller premier Eu próprio devo ir primeiro pour découvrir para poder descobrir si c'est vrai ou pas, se é bom, se é verídico ou não, ou c'est comme ça ou non. ou isso é assim ou não. Et je demanderai à personne de faire un pas à Dieu tant que moi je n'ai pas encore fait. Eu nunca pediria a alguém para fazer passo a Deus enquanto que eu próprio ainda não tiver feito. C'est la vérité. Isto é a verdade. Premièrement, cela doit être conformément à la parole du Seigneur. Primeiramente, isso deve ser conformemente à palavra do Senhor. Ensuite, je dois m'avancer pour voir. E em seguida eu devo avançar para poder ver Si la chose est vraie, se a coisa é verídica. et puis ensuite, E depois, em seguida, si c'est vrai, se isso é je verídico, peux alors dire, então eu posso dizer, j'ai déjà frayé un chemin. já fiz ou andei caminho. C'est-à-dire, pour l'arrivée du pasteur Barouti, Quer dizer que para a chegada do pastor Baruch, nous avons déjà frayé un chemin. nós já andamos, já abrimos caminho. Et vous venez nous suivre. Vocês vêm nos seguir nessa trilha. Eh bien, Muito bem. je pense que c'est ce que ça devait être fait Eu penso que é isso que deveria ser feito pour chaque ministre. por cada ministro. Il devait premièrement aller lui-même. Deveria primeiro ele próprio ir. Il est censé être un conducteur des hommes, Ele é obrigado a ser primeiro condutor de homens, un conducteur des gens. condutor de pessoas. Non pas simplement parler de quelque chose comme ça, Não é só falando de alguma coisa desse jeito. mais il doit parler les choses que lui-même a expérimentées Mas ele deve falar de coisas que ele próprio experimentou pour conduire les autres. para poder conduzir os outros. C'est-à-dire, je ne pouvais pas vous appeler Quer dizer que eu não podia me chamar aqui sans que moi-même j'arrive. sem que primeiro eu próprio Je chego. savais c'est quoi. E eu deveria saber de quê. Et j'ai fait, E eu fiz, c'est pour cela que nous avons appelé. é de lá que eu vos mandei chamar. Et faites maintenant ce que nous vous dirons de faire Agora façam aquilo que nós devemos fazer pour que les choses aillent de l'avant. para que as coisas tenham andamento, seu caminho. J'ajoute encore Hébreux chapitre 7, première partie. Estou no Hebreus capítulo 7, primeira parte. Hébreux chapitre 7, première partie. Hebreus capítulo 7,
primeira parte. prêché le 21 août 1957. Pregado dia 21 de agosto de 1957. Ok? Je suis au paragraphe 7 et 8. Estou no parágrafo 7 e 8. Écoutez les saints prophètes. Ouçam o santo Et profeta. maintenant, Agora, je suis revenu à la maison eu voltei para casa juste pour un petit repos. somente para pequeno repouso. J'ai perdu à peu près 10 kilos E eu perdi quase aí 10 quilos lors de cette dernière réunion. ao longo dessa última reunião. Frère Merci et frère God. Disseram, Il y a quelque chose en toi, frère Branham. há alguma coisa em ti, irmão Branham. Nous avons constaté E nós observamos, ouvimos, que quand tu fais quelque chose, é que quando você faz alguma coisa, toi, frère Branham, tu, irmão Branham, tu mets tout ton cœur pour que tu n'échoues pas. você coloca todo o teu coração para que não falhe naquilo que está Parce que fazendo. comment nous devons échouer face à une chose pareille? Como é que nós podemos falhar numa coisa igual como esta? Non, non. Não. Ah, Hébreu chapitre 1. Ouais, ouais. Ouais, c'est Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, Hebreus merci. capítulo 1. Ouais. J'ai dit, E eu disse, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, a única maneira de vocês fazerem o trabalho corretamente para o Senhor c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. é vocês poderem tomar tudo que vocês têm Ok. em primeiro lugar para o serviço de Cristo. Nous avons des familles, Temos família, nous avons des églises. temos igreja. Moi, personnellement, j'ai laissé ma famille il y a de cela 2 mois. Eu próprio deixei minha família para allá vai 2 meses. Je suis là, monter, descendre, Vindo, descendo, pour que j'amène une réalité. para que eu traga uma realidade. Parce qu'on pouvait envoyer quelqu'un dans la mission, il échoue. Porque podia enviar alguém na missão e ele falha essa missão. Et ça voulait être comment? E podia ser como? Vous êtes des responsables E ici. vocês são responsáveis. Il y a le pasteur qui a plus de 1000 brebis. Temos aqui o pastor que tem mais de Il y a des 20. 500. Temos aqui de Et 500. on doit faire un travail complet. Então devemos fazer um trabalho Et completo. Frère Branham dit, si vous ne voulez pas faire un travail complet, E Mambramos disse, se você não quer fazer um trabalho completo, ne le faites pas. então não faça esse trabalho. Voyez-vous? Mettez tout en premier lieu pour le service de Christ. Colocam tudo em primeiro lugar para o serviço de Cristo. Toute votre force, Toda a vossa força, toute votre âme, toda a vossa alma, tout votre cœur, todo o vosso coração, tout votre esprit, todo o vosso espírito, tout ce que vous possédez. tudo que vocês tendes. Quand vous faites quelque chose, Quando vocês fazem alguma coisa, faites-le correctement então faça essa coisa corretamente. ou ne le faites pas du tout. Ou não faça de nada. Voyez, Estão a ver? laissez simplement cela de côté. Deixa isso simplesmente de lado. Ok, je crois que ce sont des choses que vous Eu connaissez. penso que são coisas que vocês pregadores conhecem. Vous n'êtes pas les petits enfants. E não somos crianças. C'est-à-dire, nous avons déjà entamé une Quer affaire dizer que nós aqui já fizemos um passo marcado. et tout le monde connaît E todo mundo sabe que le pasteur Barout arrive en Angola, à Luanda, au mois d'avril. em Angola, em Luanda, no mês de abril. Et les gens qui vont recevoir le pasteur Barouti, E as pessoas que vão receber o pastor Baruti c'est nous. somos nós. Nous devons avoir le même esprit, Devemos ter o mesmo espírito, même âme, mesma alma, compréhension de l'esprit. cooperando no espírito. Donc ici, il n'y a pas encore non, tel a fait, tel. Non, Aqui non, non. não há problema de divisões, fulano fez, não. Nous voulons que nous tous, nous soyons main dans la main. Todos nós queremos estar unidos, mão a mão. Et pour avancer dans cette arrivée, E para poder avançar nessa chegada, écoutez-les, na pregação escutam, 10 mars 57, de março 57. paragraphe 16. É Paragraphe de 16. março 57. Paragraphe 16. Então, parágrafo 16. Je vais vous dire quelque chose. Eu quero vos dizer alguma coisa. Qu'est-ce que je vais? O que eu quero? Je vais voir cela ce soir. Eu quero ver isso essa tarde. La grande chose pour laquelle j'ai toujours prié Dieu. A grande coisa pela qual é que eu sempre orei para Deus. La grande chose pour laquelle j'ai toujours prié. Oui. Sim. Je veux voir cela cet après-midi. E eu quero ver isso nessa tarde. Quand environ 150 prédicateurs, Quase aí, rodeando aí com 150 pregadores, ils ont levé les mains vers le Seigneur. eles Écoutez, levantaram as suas mãos diante do Senhor ils disent e eles dizem: qu'ils ne veulent plus encore de problèmes. eles já não querem mais problemas. Nous ne voulons plus encore de problèmes. Nós também não queremos problemas. Merci William Branham. Muito obrigado, William Branham. Les prédicateurs ont levé les mains Os pregadores levantaram as mãos vers Dieu diante de Deus, en disant, dizendo: nous voulons régler toutes nos indifférences. queremos
queremos acabar com as nossas indiferenças. Nous ne voulons plus de problèmes. Nós já não queremos problemas. Nous ne voulons plus de disputes. Nós não queremos mais lutas ou disputas. Mais nous voulons communier ensemble. Nós queremos comungar todos juntos. Le prophète dit, O profeta diz: je préfère avoir cela eu prefiro ter isso plus que convertir 5000 âmes. do que converter 5.000 almas. Simplement, Simplesmente, quand le prédicateur s'accorde. quando os pregadores se acordam. Parce que c'est eux qui vont gagner les âmes. Porque são eles que vão ganhar essas almas. Ah mais oui. Sim. Les enfants. Então vamos deixar coisa de criancinha. Barou, tu viens. Baruti vem, L'ancien Barou, tu viens o ancião Baruti vem pour évangéliser l'Angola. e para evangelizar a L'Angola a été évangélisée. Angola e amamos. Ok, nous ne sommes pas là pour nous diviser Muito obrigado. Não estamos lá para poder nos separar ou pour créer des problèmes. ou para se criar problema um ao outro. Não. Non. Ok, je suis arrivé à la fin de mon intervention Cheguei no fim da minha intervenção. et je donnerai la parole au pasteur Jitoka Agora darei a palavra ao pastor José Jitoka pour nous communiquer para poder nos comunicar les efforts fournis os esforços fornidos ou les informations récits, ou as informações que nós temos, les informations récits as informações recebidas pour le gouvernement, para o governo, pour les stades, para o estádio, pour les hôtels. para os hotéis. Et alors, pasteur chef, je t'en prie. Então, chefe, eu convido. Merci beaucoup. Je pense que c'est enregistré. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je remercie le Seigneur. Eu queria me realçar em português, mas alguém que tem que interpretar em... En français, il ne saura pas. Ouais. Ok. Ok. Faut que ça donne un peu du bien. Mais uma vez, Deus abençoe. É um privilégio enorme que Deus nos concedeu C'est une opportunité que Dieu nous a donnée de estar reunido desta maneira. afin qu'on soit réunis de cette forme. Eu estou chorando. Et moi, je suis en train de pleurer. Se nós, os pastores, os pregadores, poderemos se reunir assim todos os momentos, poderia ser uma boa coisa. Et nos pasteurs, on ne peut avoir l'habitude de se retrouver comme ça, serait une bonne chose. Mas a separação que nos dividiu. Mais il y a eu la séparation qui a... Mas havia a promessa na mensagem, na Bíblia, Pendant qu'il y a une promesse dans le message qui est dans la Bible, que toda a chuva de Seródia vai cair junto. que la première pluie et la deuxième E os va à la patos manière. vão se abraçar. Et cela va nous permettre, pour si on nous embrasse. Esse aqui é o cumprimento das Escrituras e da profecia que C'est está se l'accomplissement cumprindo. des Écritures et de la prophétie. Eu agradeço o grupo organizador deste evento. Organisateur, Eu agradeço cada pastor que saiu distante para cá chegar. et je remercie chaque pasteur qui est parti de loin pour venir ici. Os outros saíram na província, Il y a des autres qui sont sortis de province, os outros deixaram as ocupações. ils ont laissé leurs occupations. Aí que Deus vos abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Como o pastor Israel acabou de dizer, Comme le pasteur Israël termine de parler, Deus nos deu as pessoas com a capacidade, né? Dieu nous donne les personnes qui ont capacité, Para que o trabalho seja feito sem ambiguidade. afin que nous puissions bien faire le travail sans barrière. O pastor Israel é meu administrador chegado. Au pasteur Gabriel, c'est mon administrateur qui me suit. Israel Israël. é meu administrador chegado. Et c'est le plus proche de mes administrateurs. Ele é o administrador, primeiro administrador nacional Il est da le nossa premier instituição. administrateur national dans l'institution. E aqui tem todo mundo que trabalha junto conosco no grupo evangélico. Ici, c'est tout le groupe qui travaille avec moi dans le groupe, avec nous dans le groupe. E o pastor Ben, Le pasteur Ben, ele é representante provincial, le né? représentant provincial. Da Luanda, Et ici, à da nossa instituição. de l'institution. O pastor é presidente do grupo Le evangélico. pasteur, il est le président du groupe. Aqui temos nosso secretário. Nous avons le secrétaire. E temos o vice-presidente aqui. Nous avons le vice-président Mas là-bas. não estou a ver pastor Je ne vois pas les pasteurs. Martins, Le pasteur Martin. Cabuco. Yeah. Ah, il est en chemin. Então, o visto para pastor Paulo, pastor Le visa pour le pasteur Paul. Ngobo, Le pastor pasteur Ngobo. irmão Baruti Bomoi, Le frère Barouti Bomoï
já está, Et on a déjà fait la situation. já conseguimos On a réussi ce visa. e brevemente eles estarão cá para fazer o estudo da viabilidade para esse trabalho que vai ser feito. Ils vont être ici pour étudier le travail qu'ils sont en train de faire. Então eu sei que é para um bem comum, Moi, je sais que c'est le bien qui va bénéficier de tout le monde. para que os eleitos também recebam essa mensagem. Pour que les élus reçoivent le message. Nosso foco é a salvação das almas. L'idée que nous avons, c'est sauver les âmes. Aqui temos todo o programa já estabelecido, Ici, nous avons tous les programmes qu'on a déjà mas organisés. vou dar só os extratos dos programas. Et je vais donner seulement les idées du programme. Do hospedaria, Pour l'endroit que nous allons réussir l'équipe. perguntamos no Hotel Victoria, Nous sommes allés à l'hôtel Victoria. Hotel Tivoli, Nous sommes allés à l'hôtel Tivoli, Hotel Diamante, hôtel Diamante. para hospedar os servos de Deus. C'est là où on a pensé pour mettre le serviteur de Dieu. E vimos aqui as diferenças dos quartos, Et on a quartos, aussi marqué la différence de prix et de qualité. mas o preço final Le prix final para 5 dias pour 5 jours para hospedar pour la réception 3 pessoas de 3 personnes, é de 2 c'est 2 555 000 kwanza. essa aqui é a fatura, é onde que também o pastor Baruti será hospedado. Et ici, c'est la facture, c'est la même endroit que le pasteur Barout aussi sera ici. Mais ça, c'est pour les 3 personnes qui viendront déjà le lundi. Não sei, 2 milhões, C'est 2 550 dá quanto em dólar, não Je sei. ne sais pas, 2 550 5 000 en dollars, je ne sais pas c'est combien. Ceux qui ont les calculatrices, je vais me donner une idée là. 2 555 000. En taux actuel, ça me donne combien en dollars? Yeah, temos mais 4 650 dollars. ok. 465 dollars. Yeah, temos também o estado de Coqueiro. Et nous avons aussi là le coqueiro. O Coqueiro estava a nos pedir 12 milhões de kwanza. Et coqueiro nous a demandé 12. 2 millions de kwanza. 12. 12 000. 12 milhões. 12 millions de kwanza. Mas como nós fizemos parte da Organização da Juventude Nacional, Comme nous faisons la partie de les jeunes nationales, tentaram de dividir isso por 2. on a essayé de diviser 12 millions par 2. Então é 6 milhões Et on a réussi 6 millions. que nós deveremos realçar. C'est ce qu'on va payer. Aqui é a partir do Ministério da Juventude e Esporto. On a réussi ça à partir du ministère de Jeunes et Sport. Aqui Ici, temos o Ministério da Juventude e Esporto também, toujours ministère de Jeunes et Sport, de la jeunesse et sport. pavião da Citadela. Et là, la citadelle. Pavião da Citadela. La citadelle. Pavillon de citadelle. Era 14 milhões 800 mil kwanza, Millions, 80 000 kwanza. mas como nós fazemos parte da juventude angolanos, Comme nous sommes les représentants d'une partie de jeunes en Angola, então isso reduziram on a réduit le montant para pavião da Citadela jusqu'à la pavillon de a citadelle. 5 milhões de kwanza. On a enlevé de 14 à 5 millions de kwanza. E vendo pavião de multiuso, Pavillon de multiuso. multiuso é o campo de basquete que está ao outro lado de 11 de novembro. Multiuso, c'est le terrain de basket qui est en face du 11 de novembre. Era 10 milhões 808 mil kwanza, C'était 10 millions et 800 000 kwanza. mas por causa do nosso foco e a colaboração, Et par la grâce de notre participation et de notre effort, dividiram isso no meio, on a divisé ça aussi par 2. disseram que nós poderemos pagar 7 7 milhões On a dit qu'on peut là donner 7 millions
Agora, pour avoir le stade qui est en face. havia debate énorme para 11 de novembro. Il y avait le débat sur le 11 de novembre. Foi na reunião do debate, C'est là où nous étions dans la réunion. Débat. o diretor do marketing do 11 de novembro, ele disse que nós deveremos dar 30 milhões. Le directeur de marketing de 11 a dit qu'il faut donner 30 millions. Mas o secretário falou que nós, como nós somos conhecidos, para 11 de novembro vamos dar 6 milhões de kwanza. L'autre a dit que comme l'équipe qui est venue solliciter, il fait partie, ils sont de la connaissance, il faut donner 6 millions. Isso aqui é 6 milhões. 6 millions. 6 milhões. 6 millions. Reduziram no 11 de novembro até 6 milhões. 30 millions à 6 millions, parce que nous faisons partie de l'équipe de jeunes. Mas estou a continuar a trabalhar Malgré cela, je continue toujours à faire le travail. para que nós recebemos gratuito. Je suis en train de faire l'intercession pour qu'on puisse nous donner ça gratuitement. Amém. Amen. E ora para isso, Et ça, je demande vos prières. nós sabemos que conseguiremos. Je suis convaincu que nous allons avoir. Porque quelque chose. Deus está no terreno, no campo. Parce que Dieu est dans le terrain, il est avec nous. Quando Deus está lá, tudo se realiza com a facilidade. Quand Dieu est là, il n'y a pas de difficulté. Nós não vamos fazer as esforços mecânicos Ça ne para demande pas tentar, de faire beaucoup de gymnastique. porque Ele próprio está guiando o seu trabalho. Le Dieu qui est en train de diriger son travail. Mas nós não poderemos cruzar mão. Et cela ne signifie pas qu'on doit rester là les bras croisés. É de muita importância, C'est vraiment nécessaire. de muita Avec importância beaucoup d'importance. que nós todos contribuímos. Et que chaque personne puisse donner sa contribution. Aí eu queria pedir quem pastor de boa fé que pensa a contribuir, Moi, je peux demander que qui est le pasteur ici présent qui a une idée de donner sa contribution. porque além disso, En sortant de cette idée, à part ça, temos a palmarécia do et trabalho, nous avons aussi le palmarès du travail. a palmarés da consacração dos Il y ministros, a le palmarès de consacration des ministres, consacração das igrejas, la consacration des églises, e temos uma palmarés. et nous avons aussi le palmarès du Então, todo mundo que está na palmarés não significa que vai ser feito, Et chaque personne qui a son nom là-bas, cela ne signifie pas qu'il va être. porque o dia é muito curto, On n'a pas beaucoup de jours pour ce travail. o dia é muito pouco. On a vraiment un calendrier Então, très fizemos nossos esforços, et meilleur de faire tous les efforts a porta possibles. está aberta para todo La mundo, porte est ouverte pour tout le monde. a parede que nos separava, Et le mur qui était en train de nous a séparer, parede do Berlim espiritual, le mur de Berlin spirituel, já caiu. et on a déjà. Então nós deveremos andar de mão dado, Il faut que nous soyons les mains unies, deixamos essas coisas de... laisser les idées laisser A coisa passer. que nos une é mais forte que nossas Et ideias. la chose qui nous unit est plus fort que nos pensées. E a coisa que nos une é a mensagem do último La tempo. chose qui nous unit, c'est le message du temps de la fin. Amém. Amen. Que Deus vos abençoe. Dieu vous bénisse. Mas aqui temos uma lista. Et ici, nous avons une liste. Uma lista que vai andar Une liste qui va circuler dos pastores voluntários des pasteurs volontaires que vão aceitar a trabalhar junto neste grande qui evento, vont accepter par travailler ensemble avec nous à cet événement. liberalmente. Vraiment à toute facilité. Ele vai escrever seu nome, Et vous allez écrire votre nom, o nome da sua igreja, le nom de ton église, a contribuição que o pastor vai, le valeur ou le montant que tu peux donner, número do telefone ton numéro de téléphone, e a data que você pode et contribuir. le jour ou la date que tu peux amener cette somme E d'argent. nesta lista, no fim, que vai ter assinatura. Et là, à la fin, c'est là où vous allez placer ou poser votre signature. O pastor que está contribuindo, ele próprio tem que assinar Le pasteur qui va donner, c'est toi qui mets ta signature. para maior controle administrativo. C'est pour nous permettre le bon contrôle administratif. Porque se nós fizermos uma boa administração, Si on fait une bonne administration, acho que tudo vai se correndo muito bem. je crois que nous allons bien marcher. E essa parte, acho que, irmão, por favor, pode circular já. Não, o secretário está lá. Le secrétaire est là. Então, já Pour pode donner à começar. chaque pasteur volontairement le montant que tu veux. O pastor montante aqui, o nome da igreja, Le nom de montante. l'église, le montant. Isso vai circular antes de que nós demos aos pastores a palavra. Avant que nous puissions donner la parole au pasteur, chaque personne peut avoir son idée pour nous aider. E a coisa mais que eu queria pontualizar, Autre chose que je voulais ajouter, os pastores que têm músicos,
Le pasteur qui sont le musicien ou le groupe musical. E tem também já, começamos já uma organização para os músicos que poderiam acompanhar todas essas atividades. C'est mieux d'informer ou de sensibiliser déjà les chanteurs afin d'organiser. A pessoa que quer ser consagrada no ministério, La personne qui demande d'être ordonnée ou consacrée. tem uma lista que vai andar. Il y a une liste que nous allons A circuler. pessoa que quer uma visita, Et la personne qui veut que le pasteur Baruch visite son église, tem uma il y lista. a aussi la liste. Mas se ele não chegou no trono, Mais si le pasteur n'arrive pas au trône, ele faz só lá no 11 de novembro e anda nas outras igrejas. Eu não levo isso problema não. si le pasteur Baruch sera seulement là-bas à 11 et marcher dans notre église, moi je ne fais pas de problème. Alors, agora vamos trabalhar como os adultos. Et nous allons travailler comme les adultes. Daqui a nada também é meu aniversário. Je crois que je dois fêter dans quelques Eu jours. sou filho do pastor. Moi aussi je suis fils du pasteur. Eu sou vosso filho. Moi je suis votre fils. Então vocês são meus pais. Et vous êtes mes parents. Eu gostaria também presente para vosso Et je filho peux de aussi aniversário. demander aussi les cadeaux pour mon anniversaire. O resto que o Senhor nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Mas dia 16 é daqui a nada. C'est le 16. Ok, merci. Acclamons pour. Ok, Pasteur Ben. Merci beaucoup, Pasteur José Jitoka, Muito obrigado, pastor José Jitoka, les représentants légaux de l'ITDA. o representante legal da organização ITDA. Comme le saint prophète Branham dit, Como o santo profeta William Branham disse, chacun a sa place. cada tem o seu lugar. Chacun est spécial dans sa place. Cada é especial naquilo que ele é. Chacun est dynamique dans son coin. Cada é dinâmico no seu canto. Le problème avec nous, nous voulons prendre la place de quelqu'un O d'autre. problema é que queremos tomar o lugar. Les problèmes. O problema é que queremos Avec nous. tomar lugar que não é teu. Il y a un endroit qu'on va afficher, cocher le montant. Ça serait que nous soyons moins que ça va s'installer. Alors, seulement les gens, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ça c'est une bonne chose. Merci pour ça. Donc, je disais que chacun est spécial dans sa place. Quer dizer que eu dizia que cada é especial no seu lugar. Dans un mois, Em mês, tout est conclu. tudo está concluído. Pendant que j'étais à Kinshasa, Enquanto que eu estava em Kinshasa, lui, il faisait le travail, ele aqui fazia o trabalho. donc l'évidence. Merci beaucoup. Muito obrigado. Je crois que j'étais avec... C'est le frère Jérémie que nous sommes vus avec, il est au bureau, non? Eu penso C'était que foi o vous? irmão Jeremias que eu me encontrei Quand no j'entrais au gabinete. bureau du pasteur Paul, tu Quando sortais. eu entrava no gabinete do pastor Paulo, tu saías, não? Donc ça dit, il y a des témoins qui étaient là. Tem testemunhos oculares. L'idée là est bon, l'idée là. Essa ideia é boa. Il dit, il y a quelques... Non, c'est idéal pour moi, seulement qu'il laisse là, c'est dans Cantimini, quoi. On a le Ok, c'est. Donc cette idée-là est bien entrée. Essa ideia é bem-vinda. Vous mettez simplement votre nom, Coloca simplesmente o vosso nome, les numéros dans les papiers là, número também neste papel. et nous allons communiquer avec Vamos vous comunicar juntamente com vocês pour nous dire qu'est-ce que vous en avez, para nos dizer o que é que vocês têm, qu'est-ce que vous allez nous donner, o que é que vocês vão nos dar, ou ta contribution. ou a tua contribuição. Et tout ça sera d'une manière transparente. Eu penso que será uma maneira transparente. Non, non. Il dit ceci, que s'il met les montants, Ele disse, se ele colocar o montante, peut-être c'est peu, l'autre met beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai dit que c'est bon. é preciso que haja uma estimação. J'ai expliqué. Continuons son. Je suis là. Il donne son nom, il donne les montants, je passe. Après, Bon, ça va, je vais vous donner la parole. Faça aquela matemática depois de fazer aquilo. Temos Assim do hotel na comida, na Simba, Pasteur, na Simba hotel na pelo menos podemos chegar. je vais répondre. Je vais vous donner le temps. Cada pastor Chaque pasteur, pode colocar assim. Então, que pode dar mais, celui qui peut donner encore plus, mas pelo menos tem que se dar preço. mais plus ou moins qu'on donne une estimative Mas d'une que prix. quer dar a mais, Celui qui veut donner encore plus, que ama fazer para a obra de Deus, qui aime le faire pour l'œuvre de l'Éternel, qu'il le fasse. Ok.
La réunion passée, A reunião passada, on était limité dans ce point-là. estávamos limitados justamente nesse ponto. Combien on peut proposer pour chaque église Quanto que podia se propor por cada igreja? ou chaque pasteur? Ou cada pastor? J'avais arrêté, j'ai dit arrêtons, que je pars d'abord à Kinshasa de mon retour. Eu tivera dito que não, vamos ainda parar nesse ponto, que eu vou em Kinshasa, no meu regresso tocaremos neste ponto. Alors quand je me suis vu avec le pasteur Paul, Agora, quando eu me vi com o pastor Paulo, il m'a donné ce jeu ici, então ele me deu todo esse jogo lá, que le pasteur Barouti, partout il va, é que o pastor Baruto, em todo lugar onde que ele vai, on rassemble l'argent, ajunta-se o dinheiro. vous donnez, Vocês dão, mettez les noms coloca o nome et ainsi de suite. e sucessivamente. Ah, j'ai dit là maintenant ça devient compliqué. Eu disse, agora isso torna complicado. Il y a des gens qui ont des petites églises, Há pessoas que têm pequenas il y igrejas. a des gens qui ont des grandes églises. Há pessoas que têm grandes igrejas. Pasteur Brun, ça ne peut pas être les mêmes. Não pode ser a C'est mesma. pour cela que nous disons É por que isso que eu chacun dizer, é que cada nous dise selon ce qu'il peut en avoir. é a parte do secretariado e marketing. Ouais. Parce que ça sera une grande campagne Porque será d'évangélisation. uma grande campanha de evangelização. C'est comme le pasteur a touché. Como o pastor tocou esse ponto, Nous aurons besoin de musiciens. precisamos de músicos. Nous aurons besoin de pamphlets. Vamos precisar de panfletos. Donc c'est là où maintenant je voulais donner cette partie à notre secrétaire É por isso que eu essa parte gostaria de dar ao nosso secretário, pour que vous écoutez ce qui a été fait, para l'estimation. vocês ouvirem a estimação daquilo que foi feito. Et à ce moment-là maintenant vous pouvez coucher maintenant ce que vous pouvez voir comme votre contribution. Naquele momento lá agora podem ver o que vocês podem dar na vossa contribuição. Et après nous allons maintenant donner la parole à E l'auditoire. depois daremos palavra ao auditório. Ok, pasteur Emmanuel. Isso também a todo mundo presente aqui. Ce que nous faisons, c'est pour la réussite. O que estamos a fazer é para o sucesso. On parle de l'Angola. Estamos a falar de Angola. Les pasteurs angolais Os pastores angolanos qui veulent appeler leurs anciens. que querem chamar o ancião deles. Alors nous devons faire les efforts. Então devemos fazer o esforço. Et dans ces efforts-là, chacun a sa particularité. E esse esforço, cada um tem a sua particularidade. Comme mes chefs, mes dirigeants Como m'ont meus placé chefes, meus dirigentes, meus pastores já falaram, à la partie secrétariat, na parte do secretariado, je suis resté en train aussi de travailler eu também fiquei aqui trabalhando, parce qu'on devait planifier les choses. porque nós queríamos planificar as Or, coisas. le plan, vous devez être concentré, O que concerne ao plano, vocês devem estar concentrados voir chaque point. e ver ponto a ponto. J'ai eu à parler avec, parce que ça c'est déjà l'organisation interne. Isso é já da organização interna. La partie telle que la partie de l'hôtel, le stade, là c'est réservé à eux. A parte do hotel, estado, isso é reservado a eles. Nous, ce qui nous reste, il y a la restauration, Isso que nos resta agora é a restauração, il y a les transports, o transporte, il y a l'organisation interne même de la manifestation. a organização interna mesmo até da Il y a manifestação. aussi la musique, Temos também a música, le filmage, l'éclairage, filmagem, o resto, sonorisation. a sonorização. Parce que ce que nous faisons, c'est beaucoup transmettre la parole aux autres. É porque estamos a fazer muito, transmitir a palavra aos outros. Donc nous devons avoir un bon son, Então devemos ter um bom som, parce que c'est le message qui sera passé. porque é a mensagem que vai passar. Chacun aura la facilité d'écouter ce que dit donc, la prédication. Cada terá a facilidade de poder ouvir muito bem a pregação num bom som saindo. Notre objectif, c'est de gagner les âmes. O nosso objetivo é ganhar almas, Parce que derrière chacun de nous, porque por detrás de cada de nós, que tu sois bon ou mauvais, que seja mau ou bom, il y a une âme. tem uma alma. Alors nous cherchons cette âme-là. Então estamos a procurar essa alma lá. Nous déjà nous sommes sauvés, Nós já estamos nous salvos, connaissons la parole de Dieu. conhecemos a palavra. Mais l'âme-là qui traîne encore dans le, Mas à la aquela cité. alma que ela está lá na cidade. Alors nous voulons appeler cette Então âme-là. queremos chamar essa alma para Vous vir. savez l'inconvénient que nous avons ici. Você sabe as inconveniências que Nous nós utilisons temos beaucoup plus aqui. deux langues. Nós utilizamos quase Il duas y a línguas. le français O francês et le e o portugais. português. Alors, la partie son,
A parte som, Quand je suis entré en contact avec ceux qui vont faire la sonorisation, quando eu entrei em contato com aqueles que podiam fazer a sonorização, la première des questions qu'ils m'ont posée, a primeira pergunta que eles colocaram para mim: où se passerait la manifestation? onde é que vai poder se passar a manifestação? J'avais dit sans hésiter, c'est 11 novembre. E eu falei sem hesitar no 11 de Ils novembro. m'ont dit, si pasteur, si c'est 11 novembre, Eu disse assim, pastor, se é 11 de novembro, les instruments de la qualité os instrumentos da qualidade qui pouvaient couvrir toute la manifestation sans chute, que pode cobrir toda a manifestação sem nenhuma queda, si nous allons le louer, se nós queremos alugar esses instrumentos, on doit plus ou moins garder 4 millions, donc on prend les 4 millions. 1 milhão ainda foi 4 milhões do outro lado. Les 2 jours de la manifestation, Quer dizer, com os 2 dias da manifestação, ça nous fera 8 millions. vamos fazer 1 milhão de kwanzas. 8 8 millions. milhões. Et ne comptez pas seulement ça, Não conta simplesmente nous isso. aurons aussi des réunions des ministres Teremos também reunião dos ministros, qui nécessitent aussi un bon son. que precisa também bom som. Donc là aussi, donc prenez au moins les 3 jours là. Aí também tomamos quase os Donc, 3 si on dias. pouvait avoir déjà l'idée, Se já podemos ter uma ideia, à peu près 10 millions rien que pour la sonorisation. aqui vamos custar quase só 10 milhões, isto só resta para o programa da sonorização. Là, c'est un. Este é um caso. Entrons dans l'autre partie, Entramos numa outra parte, la musique. a música. Nous avons parlé avec mes chefs Falei com os chefes, que nous aurons à peu près 2 groupes. teremos quase aí 2 grupos. Il y a le groupe de l'Angola, Teremos o grupo da Angola et il y a un groupe qui va venir de Kinshasa. e temos um grupo que virá de Kinshasa. Le groupe de l'Angola m'ont dit ceci, O pasteur. grupo da Angola me disseram assim, pastores, Pour nous, para nós nous aurons des répétitions locales teremos repetições local et des répétitions professionnelles. e repetições profissionais. Quand nous avons fait ce calcul-là, Quando vamos fazer todo esse cálculo, ça nous a plongé dans des $1050. nos deu quase aí o total $1.050. Que là où ils vont jouer la musique, Porque donc lá la onde vamos poder répétition. tocar a música ou fazer a repetição, Donc, on va jouer à peu près 2 séances par jour. vão tocar quase 2 vezes por dia. Là, c'est dans des $30, c'est 7 500 mois. Quase um mês. Nesses Eles dois auront 4 encontros. séances. Eles terão 4 Séances, trabalhos. ensaios. 4 vezes. Donc, payer ces gens-là, donc payer d'abord l'endroit où ils vont faire la répétition. Então, pagar primeiro lugar onde vão poder fazer a Et repetição. on ne peut pas oublier un ventre affamé n'a point d'oreille. Não podemos esquecer também que uma barriga vazia não tem orelha para ouvir. Donc, ils m'ont demandé à peu près chaque musicien si on pouvait réserver un demi-kwanza pour eux. Me disseram que se podemos reservar uns 2.000 kwanza a cada músico, será muito bom. Ça, ce sont des rapports que j'ai. Isto são as informações que eu tenho. Donc, nous avons parlé sur la sonorisation E falamos sobre a sonorização pour couvrir la para manifestation. poder cobrir a manifestação. Nous avons parlé sur ceux qui vont faire la E répétition. falamos daqueles que vão poder fazer a repetição. Alors, l'organisation interne de la manifestation telle que dans les campagnes. A organização interna, como na campanha. Il y a aussi des choses qui entrent en compétition. Há coisas também que entram em competição. On doit avoir un podium. Devemos ter um palco. Là, c'est compté. Isto é Peut-être contado. ceux qui vont nous donner la musique, ils peuvent nous présenter. Talvez que vão nos dar a música, talvez podem nos apresentar. Ça vient complet. Isto vem completo. Si ça n'arrive pas, parce que nous Oui. aurons beaucoup de gens. Se isso Donc, não chegar, porque teremos muita gente. il faut quelque chose de réserve. É preciso alguma coisa de reserva. Nous devons avoir la chair du pasteur. E podemos ter o púlpito do pastor. Nous devons avoir la chair de l'interprète. Devemos ter o púlpito do intérprete. Un micro unique du pasteur. Micro único do Nous pastor. ne savons pas, est-ce qu'ils vont amener ça de là ou comment? Não sabemos se eles vão trazer isso de lá. Le bus, l'autocar. Então, vamos poder mandar este autocarro para fazer esse Vous trabalho. êtes ici, Vocês estão aqui, donc on va les diviser. vamos dividir. Ils sont là, ils sont là. Estão lá, estão lá.
Pourquoi on fait ça? Por que estamos a Nous ne fazer voulons isso? pas avoir beaucoup de dérapage. Não queremos ter muita... Nous voulons que nos gens, nos invités soient Nós queremos concentrés. que os nossos convidados sejam concentrados. Ils doivent manger. Eles devem comer. Ils doivent se sentir qu'ils sont venus chez leurs Eles frères. devem saber que vieram na mão dos seus irmãos. Il y a des ceux-là qui vont venir du Congo, Há alguns que vão vir do Congo, de Namibie, da Namíbia, Congo-Brazzaville. Congo, Brazzaville. tout cela, il y a une certaine organisation. Todos isso temos uma certa Dès que organização eles acerca descendem. disso. Logo que eles chegam Nous allons voir la classe de tout un e chacun. vão ver a classe de cada deles. Si tel pasteur, tel que pasteur Lifoko, disons un exemple, Por exemplo, vamos ver se o pastor de foco, quand même il a beaucoup de gens ici, como tem muita gente aqui, il vient pour ele fêter avec nous. festejar conosco. Non, je suis ici. Ah, Eu estou pasteur aqui. Lifoko. Pastor de foco. Ça va? Soyez là. Nous Esteja envoyons lá. la voiture. Então nós enviamos a On viatura. prend pasteur Lifoko. Pegamos o pastor On le de foco dépose dans un hôtel qu'on connaît que lui est là. e vamos colocá-lo no hotel onde que todo mundo saberá que ele está lá. Tous les pasteurs de l'extérieur, Todos os pastores de fora, nous allons mettre des engins, vamos colocar pessoas, meios. meios, Pour bango bazale sikamoko. para eles todos ficarem no mesmo lugar. Les pasteurs de province, Os pastores da nous província. allons nous diviser qu'ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vamos dividir que estão aqui, estão lá, estão lá. Et avec le temps, nous allons aussi voir comment nous allons faire la restauration, donc les E com o réfectoires. tempo, como é que nós vamos poder ver, como é que nós podemos fazer tudo isto? Donc on doit préparer un endroit Então devemos preparar où lugar nous mangeons tous dans un même e endroit. comemos todos no único lugar. Nous aussi nous voyageons, Nós também on viajamos. nous reçoit ici, on nous Nos reçoit ici. recebemos em vários sítios. Alors on ne peut pas manger dans des désordres. Não podemos comer em desordem. Donc on doit être ensemble. Devemos estar todos Peut-être juntos. 200 pasteurs, ils sont ici. Talvez 200 pastores Ils sont estão dans aqui. ces restaurants ici, ils mangent, ils boivent. Aqui no restaurante comem e bebem. Après avoir mangé, Depois de terem comido e bebido, ils vont dans un endroit e eles vão dormir. num certo lugar. Et nous para allons dormir. payer l'hôtel. E nós vamos pagar o hotel. Donc c'est ça la chose que j'avais. É isso a coisa que eu tenho. Que eu Et tinha. toutes ces choses-là, E todas essas coisas ça nous demande de l'argent. pede dinheiro. Alors, combien nous allons donner? Agora, quanto é que vamos dar a cada de nós? C'est un peu ça. Je crois, je ne sais pas s'il y a un autre point que j'ai oublié, Eu não sei se há ponto que eu esqueci aqui, no que eu já acabei mais de je ne pense pas. falar. Penso que não há ponto esquecido. Non, le Saint-Esprit, comme que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Mais acclamons pour notre secrétaire. Aplaudir para o nosso secretário. Merci. Muito obrigado. Ok. C'est-à-dire, c'est ce qui on vous avait appelé pour vous informer. É isso que nós vos chamamos para poder vos informar. Moi, j'ai donné les rapports du voyage et de l'arrivée du pasteur Baruch avec la date. J'ai Eu fait. dei as informações todas, a minha ida, meu regresso e a vida do pastor Baruch e a data para vocês. J'ai déjà dit ça. Já falei isso. J'ai amené l'évidence. Já mostrei a evidência. Le représentant José Jitoka, O representante José Gitoca, il a donné l'évidence des stades. Le pasteur Baruch va prêcher à 11 de novembre. ele já deu a evidência do estádio. O pastor Baruch vai pregar no 11 de novembro. On va aller d'abord là. Vamos ainda primeiro lá. Là. no 11. Donc avec toute la force, l'onction qui va Toda venir a avec ça. força, com toda a unção. On va d'abord crouler là-bas. Vamos ainda começar lá. Et quand on finit là, Quando terminamos lá, la manière que nous aurons vos listes, vos de demandes, maneira que teremos as vossas listas, os vossos pedidos. et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce E qu'il faut vamos faire. ver o que é preciso fazer, o que é preciso fazer. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. É isso que eles me disseram. Premièrement, au stade, Primeiramente no estádio, Après estádio, 11 de novembro, e depois do estádio 11 de novembro, réunion de ministres. teremos reunião dos ministros. Et après, on va voir d'autres cas. E depois vamos ver outras coisas. Et merci beaucoup, le Muito secrétaire obrigado, senhor Manuel, secretário pour Manuel, les détails de ce qu'on a comme besoin. de tudo aquilo que foi dito que nós precisamos. Parce que l'évangile marche à pair avec l'argent. Porque o evangelho anda de mão dada com dinheiro. La partie qui va rester, A parte que vai sobrar c'est l'émotion. é Mention, ça dit si quelqu'un... pergunta. Mention, non, mention ce n'est pas pregunta. Une palavre, quelque chose. Parce que je vous avais dit que nous sommes déjà allés plus loin. Já Donc me s'il te disse que plaît. nós já fomos longe. Donc nous sommes plus ici pour les questions. Non. Perguntas, Mais vous ideias. allez donner les questions comme ça, le visa est déjà là, les pasteurs arrivent, la date et tout. Quelle question que vous allez nous O bicho poser? já está lá, o pastor já chega. Donc ça dit, nous sommes ici Então estamos aqui pour le mention.
pelas perguntas, ideias. Yeah. Diversas Donc, bon, ideias. moi, comme ça, moi, que si, comme Eu ça. estou a ver assim, eu também tenho uma ideia a acrescentar, eu também tenho alguma coisa a dizer, Ouais, parce que, ouais, sugestões. yeah, c'est ce que nous allons faire. Et je tiens à vous dire, et je répète, E eu retenho, e eu ainda repito, groupe évangélique, grupo evangélico c'est nous tous. é todos nós que estamos aqui. Alors, j'accorde la parole à l'auditoire. Então dou a palavra ao auditor. Sim, irmão Jeremias. Agradeço por ter me passado a palavra. Eu sou um pregador. Eu não sou um pastor, não sou um pregador. Eu sou convidado aqui pelo representante. Eu queria colocar uma palavra. Deus trabalha com capacidade, como já o disseram, pastor. É verdade. Tudo não é perfeito. É porque queria só sublinhar aqui alguma coisa, porque o pastor Israel falou do meu nome. A vinda do pastor Baruti em Angola é um mistério. Eu estive em Kinshasa, o domingo que antes que o pastor Israel falou, eu fui ver o pastor Baruti em sua casa. Eu lhe dei um livro que eu fiz sobre o casamento cristão. Eu tenho 15 anos de casamento, mas o pastor tem 50 anos. E como pastor que tem muitos anos de experiência no casamento, como também um grande homem no casamento, para poder reviver aquele livro lá. Para ele ler esse livro, para ver que se há coisas que ele podia melhorar, para eu lançar isso nos dias vindouros. Veja o objetivo pelo qual eu fui ver o pastor. Agora o segundo objetivo é o quê? Eu disse, pastor Baruti, estamos com um pouco de tristeza porque você faz a campanha em todo o mundo, em menos Angola. E essa vez somos organizados e nos organizamos internamente. Quando eu falamos interna, que estamos a falar de alguns irmãos, de algumas igrejas da mensagem, com o apoio de alguns irmãos de igrejas pentecostais. Não queremos que esse convite seja em nome de um pastor. Você é claro e não hipócrita. Queremos que alguns irmãos de algumas igrejas se unam e alguns pastores de algumas igrejas estejam por detrás de nós. Nós vimos que a vinda do pastor é uma coisa misteriosa em Angola. E nós queremos que quando o pastor Baruti vier, primeiro para honrarmos-lo. Porque ele tem algum membro, ou seja, o administrador ou porteiro, em alguma das igrejas. Ele tem 75 anos. É verdade, ele merece as honras para ver o fruto do seu ministério que ele há. E o pastor Baruti me deu muita certeza que ele deveria vir em Angola. Até o ponto que eu cometi um erro, uma fraqueza que eu cometi. E eu disse, pastor, deve pegar ou deve tomar a tua palavra. E o pastor Baruti começou a me exortar como é que Deus tem a sua palavra. Tomou tempo isso lá. E o pastor me disse que ele deveria estar aqui em Luanda. E eu esqueci, ou escondi um ponto. Eu já não sabia aquilo que está se fazer aqui com pessoas que tocam com os outros. Isso eu não sabia. Ele disse que Jeremias, eu te digo, com toda certeza eu venho em Luanda, em Angola. Vai tomar os convites e com o encargo da missão. Porque foi terça-feira que eu vi o pastor. Quarta-feira, na igreja, eu fui ver o pastor Paulo, que é carregado da missão. E eu já tivera lhe dado o programa que nós tínhamos. Deveremos alugar o estádio 11 de novembro e podemos ter esse tipo de delegação. E o pastor Paulo já estava admirado. Você sabe esse que acabou de sair? O pastor lhe viu justamente na porta, não é isso, pastor? Eu não sabia por que ele foi fazer lá. Porque eu sei que o pastor vem de um lado ao outro, e eu não sabia.
pasteur Israël, tu le connais? Oui, je le connais. Il est... Ele disse que já temos um pastor aqui em Israel. Você conhece? Ele disse sim, conheço lá em Angola. Maintenant, vous, il a une invitation. Aussi, il a une invitation. Você que convite, aqui também convite. Au même moment, No mesmo tempo. organisez-vous. Então organizai-vos. Samedi, on vient, on se rencontre, on planifie. Então venham sábado, nos encontramos e planificamos. Pourquoi vous allez le samedi? Eu não fui no sábado, Parce que j'ai préparé déjà mon retour ici. porque eu já preparava o meu regresso para aqui. J'ai compris une chose. E eu entendi uma coisa. Je n'ai pas voulu aller à l'encontre de ce qu'ils font. Eu não queria ir contra naquilo que já foi feito. Moi, je crois que c'est le temps de Dieu. Eu vi que é o tempo de Deus. Frère m'a vu ça. Porque um irmão me viu, isso é verídico. Franchement, vous allez m'excuser, je ne peux pas dire ça. Claramente eu não podia dizer isto. Il fait beaucoup de choses. Eu vi muita coisa. Mais moi, j'ai dit à ces frères-là, Mas eu disse a esse irmão lá: et c'est les signes. você deve discernir o sinal do tempo. J'ai dit bravo au pasteur Joseph. Eu disse parabéns ao pastor José de Toca. Felicitação ao pastor Israel. Bon communicateur. Foi um bom comunicador. Parler à l'église, moi j'étais là. Quando você falava na igreja, eu estava lá. Je ne vais pas tout répondre à pasteur du pasteur. Eu não podia responder tudo do pastor José. Il y a eu des petits ratés. É verdade que houve uma pequenas Je pense que coisas escapadas. on doit profiter. Eu penso que devemos aproveitar isto. On n'a jamais le temps de réunir tout le monde. Já não teremos tempo de reunir todo mundo. Bouba. Sempre temos algumas retaguardas. En dehors de ça, E além fora disso, elles ont leur vision. eles têm a sua visão. Les résultats. E isso deu resultado. Bizarre. Os vistos, os corredores. Quand je suis arrivé, le dimanche, le pasteur ils allaient parler de l'église. Quando eu cheguei no domingo, o pastor Israel falou na igreja. Et ici, E quando eu cheguei aqui, e eu liguei e chamei o pastor Israel. Ele me levou no seu gabinete. des félicitations. Eu lhe apresentei minhas felicitações, a mão da associação. Tout ce que moi j'avais avec les gens avec qui on pensait. E eu disse tudo que eu tinha com as pessoas, aquilo que eu pensava. Comme vous, j'ai vu que vous avez comme fait quelque chose d'excellent. Je sais É, quelque chose qui a como eu vi que vocês fizeram coisa excelente, coisa extra. Alors je laisse tomber. Então eu deixo cair o resto. Então me associo a vocês. Então vamos avançar. Veja, muito obrigado. Aplaudimos o Senhor. Na guerra, as pessoas morrem, as pessoas ferem, mas se a vitória é dada, as pessoas gritam aleluia. Já estamos no tempo da vitória. Pastor José vinha em atraso. Amanhã temos cultos. Demorei para voltar, mas reunião no princípio não vamos conseguir. Tudo que falaste já tínhamos falado já no princípio. Só que não estavas, as tuas inquietações já respondemos aqui. Nós somos pastores. Em frente às pessoas talvez temos maneira de falar. No gabinete também temos uma outra maneira de falar. Como disse que eu podia começar primeiro no Bunia e depois é Angola. Afinal, são interferências. Vamos pegar tudo isso e colocamos de lado. Se nós vermos só as negatividades, não vamos nos unir. Vamos olhar do lado positivo. Nos ajuntamos a esses positivos que nós temos e avançamos todos para frente. Eu penso que Deus abençoe a todos. Sim, pastor, tem alguma coisa a dizer? Sim, pastor Duarte. Que Deus benisse, meu frère. Nessas reuniões, Normalement, dans ce genre de réunion, pour avoir lieu, c'est un peu difficile. Pour participer, c'est un peu difficile. os pastores se comportam muito mal, Et les pasteurs se comportent très mal, pior que os pentecostais. plus que les pentecôtistes. É uma vergonha. C'est une honte pour nous. Não quero dizer que sou mais angolano que vocês, Je ne vais pas dire que moi je suis plus qu'angolais que vous. mas algo que o irmão Branham falou Il y a quelque chose que Frère Branham a dit, sobre o espírito nacional. surtout pour ce qui concerne l'esprit national. Por favor, meus irmãos,
Pardonnez-moi, mes frères. por favor, Pardonnez-moi, mes frères. deixem esse espírito lá no Congo. Laissez ces esprits-là au Congo. Sabemos todos que vieram do Guiné, Nous savons que vous êtes venus de Rigini. eu também já estive no Congo. Moi aussi, j'étais au Congo. Eu não vejo em África Moi, je ne vois pas en Afrique. país abençoado como o Congo Je ne vois pas un pays béni comme Congo, en Afrique. na mensagem. Surtout ce qui concerne les messages. Não tem em África. Il n'y en a pas en Afrique. Mesmo na África do Sul não tem. Même Afrique Sud, il n'y en a pas. Pregadores brilhantes estão no Congo. Les prédicateurs brillants, ils sont au Congo. Pregadores que pregam a mensagem. Les prédicateurs qui prêchent les messages, Deus usa poderosamente. que Dieu utilise puissamment. Bioka Sanguluja, Dioka Sanguluja, Kayumbe Beya, Kayumbi Beya, Boa, Boa, Baruch, Baruti Kasongo, Bividila Vibidila e outros. et le reste. Fazem coisas, Ils font des choses, eles fazem des choses. Se o irmão Branham hoje ressuscitasse, Si Frère Branham récitait aujourd'hui, ia aplaudir para esses pregadores. il pouvait applaudir pour ces gens, pour les prédicateurs, ces gens de prédicateurs. Uma boa parte de vocês Une bonne partie de vous vieram do Congo sont venus du Congo para ajudar aqui em Angola. pour aider ici en Angola. Os outros até tomaram a nacionalidade angolana. Et les autres ont pris la nationalité angolaise. Mas precisam do espírito angolano. Mais il faut qu'on puisse avoir l'esprit angolais ici. Como o pastor José. Comme le pasteur José qui est ici. Eu não conheço os jovens, Je ne connais pas les autres. mas este pastor José Mais le pasteur José ici, que vous voyez, José Kouss, está fazendo algo que o irmão Branham disse para fazer. il fait quelque chose que Frère Branham a dit qu'on puisse faire. Se eu falar desses pastores que estão aí sentados, Si je peux faire les pasteurs qui sont aussi assis, como somos íntimos, comme nous sommes plus proches, des amis intimes, des amis intimes, vocês vão dizer que não está defendendo os amigos on dele. va dire non, il défend ses amis. Então, como é? Maintenant, je prends l'exemple du pasteur José. Por que eu estou a dizer isso? Pourquoi je dis ça? Nós estamos divididos em denominações. Nous ici, nous sommes divisés par la dénomination. Todo mundo conhece as citações. Tout le monde connaît les citations. Vocês creram no tempo do Mukuna. Vous avez écrit, les autres ont écrit au temps de Mukuna. Eu, quando recebi a mensagem, estava na diplomacia. Moi, quand j'écris les messages, j'étais au temps de la diplomatie. 93, 94. 93, 94. Recebi no Gabão, J'ai reçu les messages au Gabon, onde meu pai era diplomata. là où mon père était un diplomate. Hoje eu seria embaixador. Aujourd'hui, je pouvais être ambassadeur. Quem me escolheu para trabalhar na embaixada, Qui m'a choisi pour travailler dans l'ambassade? desculpa dizer isso, Et pardonnez-moi pour vous dire ça. membro do Comitê Central, C'était un membre du comité central embaixador do Gabão, et accompagné l'ambassade de Gabon, Gilberto Buta Lutucuta. Gilberto Buta Lutukuta. Morreu de enterrar anteontem. Et il est mort, on l'a enterré avant-hier. Disse de Papá Ndombele, Et il a dit au papa Ndombele, pega esse jovem, prenez ces jeunes, muito inteligente, et c'est très intelligent, porque Angola tinha feito 20 anos parce qu'Angola avait fait 20 ans, de independência. l'indépendance. E eu discursei perante todo o corpo diplomático acreditado lá. Et moi, j'avais discursé devant tout le peuple des corps diplomatiques. Ok. E gostaram. Ils ont aimé ce que j'ai fait. Gostaram. Ils ont aimé. Tinha meu trabalho garantido. J'étais mon travail garanti. Mas por causa da mensagem de Mais à cause du message de William Branham, rejeitei tudo. j'ai refusé tout. Regressei em Angola. Je suis retourné en Angola. Comecei a pregar nos autocarros. J'ai commencé à prêcher dans les bis. Nunca entrei em confusão com ninguém. Je n'ai jamais entré à conflit avec quelqu'un. Até que fui parar no palanque. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Palanca, Aprendi a falar lingala. j'ai appris à parler lingala. J'ai parlé français Porque o meu objetivo parce que mon objectif é que o meu povo, est que mon peuple cada mensagem, reçoit le message. em lingala, Que soit en lingala, en français, en anglais, swahili. importante. La chose principale, Que ele viva no adultério. qu'ils vivent dans l'adultère, Ele fuma. qu'ils boivent, qu'ils fument, on ne le voit pas, on ne le voit pas, Está a ganhar alma. mais qu'ils gagnent les âmes. Vou lhe abraçar. Je dois l'abrasser, Peu importa sa tendance. peu qu'importe sa tendance, É meu irmão. c'est mon frère. Vamos deixar toca de lado. On va laisser le document de Jitoka de côté, Brocane de lado. le document de Brocam de côté, Antônio de lado. le document de Passanton de côté. Isso que está nos separar. Ça, c'est ça qui nous divise. O denominador comum. Notre dénominateur commun, Mensagem. c'est le message.
Toi, tu n'as pas besoin d'un chef de document qui puisse y arriver ici. Personne n'a fait ça, arrivé à faire ça. L'autre, il fait ça. On s'ajoute avec lui. Les âmes sont en train de mourir. Le peuple n'est pas évangélisé. Le Congo est évangélisé. Mais nous qui recevons l'argent en Angola, oh, nous avons beaucoup de dîmes. Ne prenez pas seulement l'argent. Não toma somente o dinheiro. Ganham as almas. Trabalhamos. Les Kalumes, les autres travaillent. Et on peut voir cette différence. Mais ils travaillent. Ah, on peut s'embrasser ensemble. Frère Branham a dit la plus grande malédiction dans l'église de Dieu vivant est o medo. La peur d'un homme. Si on a réunion de Jitoka, si je participe, on va m'arracher les documents. Si Dieu t'a envoyé en Angola, personne ne te prendra les documents. On attend le papa Baruti, notre ancien. Que tu crois en lui ou pas, il n'a pas un homme de ce genre en Afrique dans ce moment. Oh, dans le monde entier, que Dieu utilise dans les dons et dans l'évangélisation. Comme Baruti. Les autres sont partis les prendre. Alors on protège les ballons. Les restes, on parlera après. Premièrement, les âmes. Que Dieu vous abençoe. Je crois que la réunion est finie. Est-ce que la réunion terminou? C'était pas bon? Não foi bom? Acclamons encore le Seigneur. Então aplaudimos ao Senhor. Donc, ayons l'esprit d'équipe. Na verdade, tenhamos o espírito da equipe ou da união. Vamos deixar as políticas que já não estão na mão. Que Satanás lá no inferno, que ele queira ou não, Papa Baruti está a vir. Amém. Amém. O resto vamos colocar de pé, vamos orar para terminar. Suivi par son frère, étant fatigué sur son chemin, Jacob ramassa l'île et s'en sortit comme cheveux. Là il entra dans la vision, alors il vit le ciel de Dieu, les anges qui monteraient descendus. Il comprit que Dieu était avec lui. Oh Dieu, Dieu garde-moi, Papa, garde-moi, toujours dans la pierre de fer. Oh rocher, et que je reste toujours sous l'échelle de Jacob. Dieu garde-moi, toujours dans la pierre de fer. Et que je reste toujours sous l'échelle de Jacob. Quand je suis poursuivi par les lourds ravisseurs, Satan qui rôde autour de moi, c'est toi ma zone de sécurité. Je cours vers toi, Seigneur. C'est toi le rocher brisé pour moi. C'est toi le rocher des âges qui fit fendu pour moi. Oh Dieu, Dieu garde-moi, Papa garde-moi, toujours dans la pierre de fer. Oh rocher, et que je reste toujours sous l'échelle de Jacob. Brisé dans le cœur, je viens sous l'autel de Malachie 4, là où la parole est faite, confirmée par la colonne de feu. Je m'approche vers toi,
C'est toi le rocher de Zion qui fit frapper sur le calvaire. Garde-moi, Dieu, garde-moi. Alléluia. Dans la pierre de fer. Et que je reste toujours sous l'échelle déjà. C'est ma prière, mon roi. Mon bien-aimé frères et sœurs, tu peux être réfugié dans la situation de Jacob. Mais nous avons une zone de sécurité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les épreuves, le combat et tout, c'est là que nous pouvons se cacher, parce qu'il est notre zone de sécurité. C'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici l'échelle de Jacob, où les anges montent et descendent. Ton Isabelle, si tu veux aller au ciel, regarde l'homme sur le sommet de la montagne.